अरे जीवन अरे तू कहीं के एमती टेंशन होचो अरे किछि न खाई न पी अरे तोर कोन हेची अरे तू कहीं के एमती टेंशन होचो टेंशन मम्मी मम्मी से हरंदा चाकर बबादाल मो ऊपर को हाथ उठे माने कोन हला ताकू मु छाड़ीनी मम्मी हां हां ताकू छाड़ीनी मारी देबी जीवन रो मार दे मम्मी हां हां जीवन रो मारी देबी जीवन भाईना भाईना बुझिले माउसी से भरसाऊ ए घर बहु हे पारिबनी कहीं की हां काहे कि ना से भरसाऊ काकू माने आउ का सहित तारे नारे होची कोन हे हेला आउ काकू बाहबक जाउची से वर्षर बापार धन संपत्ति ए घरे आउ आसी पारिबनी भाईना हां बे तुमको पुणी तर ऑटो चलेइबा को पड़िबो बे तमे आउ अधिकार चढ़ी पारिबनी कठिपति होई पारिबनी ना 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 नहीं मानते नहीं वर्षा जमिति हेले भी मो घर रो बहु हेबा दरकार हां बे एई पारिबनी म काहे की हेई पारबनी महांती अरे काहे की हेई पारबनी कहूची सुन बुझिले भाईना हां बे आज मु कॉलेज को जाइतिले हां बे हां तमे सिना आसिलोनी मु जाइतिली कॉलेज को हां बे जो फूल बगीचा हमर ये कॉलेज पछपट ना फूल बगीचा नाही हां बे सेई फूल बगीचा रे वर्षाऊ बादल को देखिली म हां बे कॉलेज को जाइथिबे ए कॉलेज को जाई नांती से माने वर्षाऊ बादल दियानिया होतिले माने ओकर तुम डायरेक्ट कोई बिना कोन बुझिया कथा ना हो माने वर्षाऊ बादल माने से वर्षा से दिन काहे कि तुमको मना कर देला मु तुमको भलो पाई पारिबिनी बोले काहे कि मना कर देला तांको घर चाकर पुओ बादल को भलो पाउती नहीं बे नहीं मारी देवी हाँ बे हाँ मारी देवी से हरमदा चाकर बबादल को मारी देवी बे जीवन रो मार देवी कौन हेला नहीं कौन हेला चाकर पुओ बादल को जीवन रू मार हाँ दबो बे, हाँ। हां अरे तमे जदी से चाकर पुओ बादल को जीवन रू मार देले पुलिस तुमको बांधी के नहीं जीवो कौन करबी बे हैं कौन करबी करिबा कौन गोटे करिबा ना ये माउसी अरे महांती तुम दुई जन को मु कहि नथिली हाँ बे हैं मु गोटे प्लानिंग कर सारची बोले हाँ, महांती। प्लानिंग टा आदि सक्सेस ही जाइची कोन हला सक्सेस ही जाइची हां बुझिले भाई ना बादल से बादल को तुमको मारिबा पड़िबनी से वर्षार बापाई से चाकर चाकर पो बादल को मारिबो अबे काहे की मारियो से हैं काहे की मारिबो काहे की मारिबो कोन पई मारिबो से कथाटा कहूची ना कह बे बुझिले भाई ना हाँ बे बादल और वर्षा दुई जन प्रेम करवा समय रे हाँ। यही मो मोबाइल रे फोटो उठे देची फोटो उठेछु हाँ फोटो उठे देची वर्तमान मो मोबाइल रे थिबा फोटो को से कोठीपति नागेश्वर प्रधान को देखी दबा फोटो देखी सारला परे से कोठीपति नागेश्वर प्रधान से सोला चाकर पो बादल को मारू मारू मारी दबा खेला खेला वरम हेला वबे छत्रपति जमाते कौन आंटी ओ मैं डग मानिबा पड़िबो बे हां बे हां तो मैं डग मानिबा पड़िबो आओ सही हरमजादा चाकर बबादल मारिबो बे हां बे कुकुर परि मारिबो बे हां बे कुकुर परि मारिबो बुझिले भाई ना हाँ बे। से सोला चाकर पो बादल वर्षा को बाही वर्षार बापार कोटी कोटी टंकार धन संपत्ति को हां बे हां असल करने को चाहूची चाहूची। हाँ महांती मरिबो निश्चय मारिबो बे से चाकर पो बादल को हमको मारिबा को पड़िबनी से मारिबो वर्षार से। बापा ही मार दबो तो ठीक कहछु बे बादल है ना हां बे लेट करबानी तो ठीक कहछु बे डायरेक्ट जमींदार घर को जीवा हां बे हां आउ ता जोर कलाकार नामा सब देखी दबा तो ठीक कहछु बे चलो ना। अबे चल अरे जीवा चलो महांती देखिले सुचेता आम झी आज केते बड़ हो गलानी तमे जदि आम पाखरे थिले ए घरटा खुशी रे पूरी उठता किंतु तमे मते छाड़ी आरो पारी को चली गल वर्तमान झील वर्षार मध्य विवाह बयस हो गलानी ताकू विवाह करी मु टिके शांति निश्वास मारिबी तापरे तापरे मो झील नारे अधारू अधे धन संपत्ति आउ से कंपनीटा मो झील वर्षा नारे लेखिदेवी हाँ मो झील वर्षा नारे लेखिदेवी अधारू अधा धन संपत्ति आओ
ସେ କମ୍ପାନୀଟା ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି। ହଁ ହଁ, ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି। जमींदार बाबू नमस्कार। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜମିଦାର ବାବୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ନମସ୍କାର। ତମେ ମାନେ କିଏ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଇଏ ଭାଇନା, हाँ बे ଆମେ ମାନେ କିଏ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସବୁ କଲିକି କହିଦିଅ। ठीक अच्छे बे। जमींदार बाबू आमे होचो आपण को झियर क्लासमेट आउ आमे आसेथिलु आपण को गोटे गुप्त कथाटी कहबाकू। आउ से गुप्त कथा कहले आपण आम ऊपर रागिबिनी तो जमींदार बाबू। ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି କି ଗୁପ୍ତ କଥାଟା କହିବେ? ଆରେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା କଣ? ଆରେ କୁହ। ଜମିଦାର ବାବୁ, ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆମ ଉପରକୁ ରାଗିବେନି ତ? ବୁଝିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ? ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମାଟି କଷିଯିବ, ଆକାଶଟା ଚିଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ଚିଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ କୁହ, କି ଗୁପ୍ତ କଥାଟା କହିବେ? ସେ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା କହିଲେ ଆକାଶ ତ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯିବ। ଆରେ କୁହ ଜମିଦାର କୁହ। ବାବୁ, ଜମିଦାର ବାବୁ, ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ପାଗଳ। ଦର୍ଜ ଧରି ରହିପାରିବେନି। ହଁ, ଦର୍ଜ ଧରି ରହିପାରିବେନି। ତମେ ମାନେ କିଏ? ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। नमस्कार मैडम। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କି କାହିଁକି ଆସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେ କଥାଟା କହିବୁ। ମ୍ୟାଡାମ, କଥା କ'ଣ କି, ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ, ମାନେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ ବିଷୟରେ କେତୋଟି କଥା କହିବାର ଥିଲା ତ, ନା କ'ଣ ଭାଇନା? ହଁ ବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଖ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇନା, हाँ बे ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସମୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଦେବ ହେଲା। ठीक अच्छे बे। ଡରିବାର ନାହିଁ, हाँ बे हाँ ଫଟାଫଟ କହିଦିଅ ହେଲା। ठीक अच्छे बे। जमींदार बाबू आपण को जे वर्षा वाउ से जोग चक्र रूप बादल ଯୋଗୁ ଚାକର ପୁଅ ମ। हाँ ହଁ। लुचि छुपी परस्पर को फल पाउचंती जमींदार बाबू। हाँ हाँ फल पाउचंती। ଚୁପ୍ କର। ମୋ ଝିଅ ଠାରେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ତମର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। जमींदार बाबू आम कथा को विश्वास करंतो। आमे निज आखिरी देखिछु। हाँ जमींदार बाबू मो आउ छत्रपति महांती निज आखिरी देखिछु जमींदार बाबू। हाँ हाँ निज आखिरी देखिछु। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବାବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ନାଇଁ ଜମିଦାର ବାବୁ, ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲ ସହିତ କଲେଜରେ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ପାଠ। ନାଇଁ, ତମେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ, ମିଛ। ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ପାରିବନି। ଜମିଦାର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଗଲାଣି। ଚି 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 ଚି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ରହିଥିବା ଚାକର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପୁଅ ଦେଖାଗଲେନି? ଶେଷରେ ତମ ଘରେ ରହିଥିବା ଚାକର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ, ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଦେଖ ରେ, ଏଇ ଦେଖ, ଜମିଦାରର ଝିଅକୁ ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ କଥାଟା ଯଦି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛାଲି ପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଗଲି। ଶେଷରେ ତମ ଝିଅ ବର୍ଷା ତମ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା। ଯଦି ମୋ କଥା ମାନି, ଯଦି ମୋ କଥା ମାନି ସେ ଚାକର ପୁଅ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତମ ଝିଅ ନାଁରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ଡିଙ୍ଗୁରା। ଏମିତି ଝିଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ମାରି ଦେବା ଦରକାର।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଚାକର ପୁଅର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଚାକର ହେଇ କୋଟିପତିର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଇଲା ସେଇ ଥାଳିରେ ଛେପ ପକେଇଲା। ଚି 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 ଜମିଦାର ବାବୁ ଏଇ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛି ତା ବାପା ଯୋଗୁ। ତା ବାପା ଯୋଗୁ କହିଥିବ ଆରେ ବାବୁ ବାଦଲ କେତେ ଦିନ ଜମିଦାର ଘରେ ଚାକର କାମ କରିକି ରହିବୁ ରେ। ଜମିଦାର ତ କେବଳ ଗୋଠେଇ ବୋଲି ଝିଅ। ତୁ ତାକୁ ତ ପ୍ରେମରେ ରୋଷେଇ ପୋଷେଇ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯା। ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ଜୁଆଇ କରି ରଖିବେ। ଘର ଜୁଆଇ କରି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତ ତାର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ତ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଶଳା ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତା ପ୍ରେମରେ ପଶେଇ ପୁରା ପାଗିଳି କରିଦେଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବାବୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ଶଳା ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲ ଫୁର୍କି ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ନା ହଁ ବେ ନା ଏ କଥା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ତମ ପାଖରେ କ୍ଷୀପ୍ର ଅଛି। ହଁ କ୍ଷୀପ୍ର ଅଛି। प्रूव अछि मैडम, प्रूव अछि। अबे छत्रपति महांती मोबाइल काढ बे। ତମକୁ ଦେଲି ପରା ମୋବାଇଲ। अबे तो पाक अछि बे। ତମେ ଧରିଛ ଏଇଠି ଅଛି ନାମ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। सीडी अछि बे। अबे से फोटो जाको देखाबे। हाँ ये जमींदार बाबू देखा जल्दी देखा। ये मैडम आम कहले कथाକୁ विश्वास करनी। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ବୋଲତେ ଆସୁଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଏଇ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। हां मैडम ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ନିଜ ଦି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା କ'ଣ ଭାଇନା। हां 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 ଇଏ ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ देखंतु जमीदार बाबू। ଦେଖେଇବି ଆଉ बेटा ଆପଣଙ୍କ देखंतु। ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲ ସହିତ। ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ରୁହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ। अबे जल्दी देखा बे। ଦେଖୁଛି ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଠି ଦେଖ। ତମେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ ମିଛ। ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ତମେ ମାନେ ମିଛ କହିବାକୁ ତମ ସାହସ ହେଲେ କେମିତି? ପହଞ୍ଚିବ ପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବରଷ ହଉଛି। ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆମେ ଇଏ ଭାଇନା अबे ଆମେ ତ ଜଣେ ମିଛ କହୁଛୁ କି? कौन कहछंती? ଇଏ ଜମିଦାର ବାବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ତାହା କହିଦେଲୁ। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ଏ କଥାଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଛୁ। କାଲିକୁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ରହିବନି। ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜମିଦାର ବାବୁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲ ଆଉ ତା ବାପା ଯୋଗୁକୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ସେ ଚାକର ପୁଅ ବାଦଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେରାର କରିକି ନେଇଯିବ। हाँ जमीदार बाबू, हाँ जमीदार बाबू, आमे जा कहबार थिला कहि देइछु। आमे ताले आसछु। हाँ आउ दरकार पड़िले हाँ आपन को आमे ସାହାଯ୍ୟ निश्चय साहाय्य करिबो। ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। नमस्कार जमीदार बाबू। अबे चाल बे। ନମସ୍କାର ଜମିଦାର ବାବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ଆଉ ବୁଝିବା ଲୋକ ଆପଣ। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ସବୁ କଳାକାରନାମା ଫଟୋ ଅଛି ନା ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ ବୋଲିକି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରିବେ।
नहले मो मोबाइल रे अच्छी आपणक झीर कलाकार नाम सब ये अच्छी भाइराल करदेवी इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब रे सब अपलोड करदेवी जमींदार बाबू ये कथाटा आज आम जाचु काली को गाँ बाला लोक जानवे तापर दिन को आर गाँव जानवे तापर ये कथा आउ गोटे कथा ये कथाटा जदि मीडिया वाला कान को गले तो छाड़बेनी ई टीवी बी टीवी सी टीवी डी टीवी ओ केते टीवी वाला आसवे न्यूज वाला आसवे आपण को पचारे आपण को प्रश्न प्रश्न करेंगे आपड़ से बेले कि उत्तर देवे किसी कहींपारे जहाँ करवा कथा शीघ्र करेंगे गोटे काम करूँ जमींदार बाबू आज से चाकर पुओ बादल आ बापा जगू को ये गाँव रु बाहर कर दिंतु ता ना आपणकर मान सम्मान सब माटी में मिसईदेवे आसते जमींदार बाबू नमस्कार नमस्कार मैडम भाभी चिंती की काम करेंगे आसते देखिए था शुणिला था तुम को तुम मुंड उपारे रखी मान सम्मान को माटी रे मिसई देको बसिच चुप कर बादामी चुप कर प्लीज मत टिके एका रहबे दियो तुम एटू शीघ्र चल सकाउछे देखिला था हाँ देखिला था तुम झररा आसला से चाकर सहित मिसी प्रेम विरति करुची ए कथा जदि गाँ साई पड़िसा लोक शुणिले तमे ए रास्ता रे मुंड टेकी चली परिबो तो अरे कह मुंड टेकी चली परिबो तो माधवी तुम टिके चुप रह बहुत बड़ बड़ कथा होज प्लीज मत टिके एका रहबे दियो तुम एटू शीघ्र चल सकाउछे मु ए घर किए जे भला पाई खइले खराब ये कथा जदि सत होता है हरमजादा जगू आउ चाकर पो बादल को मो छाड़बी जीवन रु मारी देवी महकरे रही महरी खाई शेष मत ही विश्वास विष देउचंती हरमजादा बादल साहस चले केमिति मौज वर्षा को बल पाइबा को जदि ये कथा सत होता है ताले हरमजादा जगू आउ ता पो बादल को मो जीवन रु मारी देवी